Salam alaikum. Voilà, mouton n'est en biré. Non, n'est en bi. Ni mon ami n'est pas beau qui bloqué sur place. Voilà. Bi anana. Mena vocaliser. Bitin kofe mena Jordan. Men Jordan. Son pédégani regabo vidéo qui est damné. Voilà. Parce que nous n'avons qu'à kele ni manya kibidou. Façon d'injugu kelela. Des pervers. Mogo ladam belu ni monya kibe don kelele ibi sigi ka fanani banani kono ibi sigi ka fen be kono koko na kerla walma na taraka fima ibi sigi ka kono ko mais yera ko kelete faso kelere do parce que dani nunu pédéken homosexuel de Paris aka sympathisant kono pédékeni homosexuel le pervers arnaqueur mogo munti bangi baka na fando ati wolo fa na fando ati wolo ban na fando dani nga groupe kono ote faso do kumana ye dani ne bora anga vocalu ye ka je Facebook sans faire sympathisant mogo be wene na wakati a vocalu be mo luti je bi aka sympathisant mogo chama nenen o chama je kalo kan fonema voilà donc dani nga uka vocalu be sympathisant ngono mogo korofone mogo jelimine la no ne mo refo billahi nyen kali masala nyen kali alala nyen kali alala ka bonga kalima wallahi arasar be dani kofe wallahi billahi taala arasba de be dani kofe arasba tunga seder kije la we erenyonge dani nga banani ko ina nyen kali alquranena arasba ko kitika wulujugu faka ko mo gota ka wulujugu faka ni ka wulujugu faka do tabi ki faso jola ni wulujugu faso jola etsega neni munu faso jola etsega toko cham munu tangi be chenga donc ko fa dani ne ka blaka mo fanani ku banani ni kurane chentika galona arasbat de ko mo goti ka wulujugu faka ko suno ko dota bi kin u kelenga erenyonge seder element dani nga banani ko ina dani ene banana vokalu bene kuna dani dononga groupe kuna ayam be banani avokalu bene kuna no eso ya famnya donc ne tatika ne tika ntake gansana na kuma sinema wala ne kunti sama ne ko ngo arastadi nene arastaka idéologie ti nyongo nyoromna pas parce qu'avec tout ibeka ko avec tout bubu sisi ko non mais arasta de ko mugo shitina faso jolla qualité kelemene arasta de ko francité malika problème yi est-ce qu'on a famia arasta de ko kanga ibeka deme ni na kasoro depuis ibeka na 2013 ibeka kunganga deme depuis na 2013 faut que c'est bima ibeka kunganga deme ne faut que c'est 2012 kunganga deme ni parce que anala sur mali d'afrila anala sur mali bina arasa nyetugo kanka ibeka toko chenka ibeka ga nyuma bedugo ka politicien ben nogo ka politicien beka nyuma dugo ka boni mugo ka jugumoni ka inyaga mo politicien kelona o arasa kelene nana ka français kelan ben na klegan blin fait sumo ko dugumaje o arasa kelene nana ko français mali problème yi c'est pour cela je suis contre lui, je suis contre ses idéologies parce que ne ba donc c'est une idéologie flottante takafanta la quoi mana mogo de arastai. Donc avec Dani Munkofa, mana Dani nga groupe sans fait. Attendez, j'ai bloqué. Mana mugo mulubele akantifan. Avec Dani Munkofa, ka Dani bla mugo fala ka mugo Dani bla ka mugo lebu ka furumuso jenya ko lebu ka walden jenya ko lebu. O Dani ambe ale de ka groupe kono bi wamba ji ama ka puma kan ji ni nyem mali jo kanyi. On ne boira quand même manifester quand manga so guaira. Vraiment j'aime ka ke français fait c'est un double jeu. Donc vraiment France tika mali demain mali de fait ou l'équipe initiative ta moko kele manga boycotter mali gouvernement de pour ne pas montrer à la France qu'ils sont aux côtés des manifestants mali gouvernement kango ok et puis c'est légitime abseka famia vu la coopération France Mali mais mali de ndo depuis dom na arasa ko kam go ka tugo bubu sisi ko ce n'était rien d'autre bubu sisi mo faut être arasa là parce que depuis arasa kele dans na be bu farani manamana kanfo ni glomi kanfo là aka kele aman na fo nya mum se ka nyena docteur so ma fali fo ma fali sira o ma glan shoni ma dabla administration na corruption ko no bi ke dien dungudo mo ko faka bi dien dungudo ali shini de manalo mo ko bi faka fo relation accident ma dabla donc bubu nunu mo go ba la information sera de quand il y a neutraliser vis-à-vis du changement constitutionnel, vis-à-vis des projets du gouvernement. Oui, arasa minekana kamugo nyefie orekama. Donc c'est pour cela arasa biga intoxication ga naga groupe la deun. Munu ma no fe sakaya la kamugo nyefie
Faransi kama quoi. Donc amu ka groupe la vocaliser beka la men. Harama dembe sane kala ni kodon te kala quoi. Suno beba do petu nyaoro jamana ni jamana te diplomatie de be population ni awtanya ni jamana do baka fendo ka awla aw ba ka jamana nyemo de kala na ka politicien aw bol de kala ka pression da oluka na la pression do oluka olu be sira aw nye olu fana be baraka ni diplomatie mais c'est ça mais an go kan gan pa minu ga kan ga kan ban polu kuna an tolu kele an be ta san fala kele no hakla mi mana dro place ni war ni abana voilà nte karta fe o kele de nu ni ta sunu nte jamana de ta vous voyez nte hypocritiquement comme on gagne mo de kele son nga français kele comme nous ga ni manifestation orazo ku be place ni na donc ce qui veut dire ara sa de ku be place ni na mais wo ci la place ni ne law parce que ara sa bora e français kele flagramment ara sa accusation munu ta ka ni français normalement la France doit porter plainte contre lui vu que a stratégie changé parce que ara sa a dit que Orange Mali a famnya totally au lieu de bateau si la France bénéficie beaucoup d'argent dans la sous-région pour que kataka au blaka budget là et au de bateau ni France be marfa sangadi emenela ka malien foka arasta da info donc France nga plainte yere don arasta contre ka mena ka blaka so long ouais parce que elle est une fond ko sona nga ale de wulaga France kele ka accusation mutaka da France long on m'a chiffré moumi kene ka anyo de fo ko France de emenela créer la source de nos problèmes c'est MNLA mouvement terroriste mouvement terroriste qui a terrorisé toute la région, toutes les 3 régions là. Jusqu'à présent, on va Mali, on va Ali Segou, on va Ali Moptissan. 5 régions menacées par le MNLA. France a créé, c'est la France qui est à la base même de la création du MNLA. MNLA est tiré, Mogolangolo Nedo, terroriste. Et bien, nous ne faisons pas France qui est dénoncé. On va un gouvernement africain. On va un groupe là où il y a un enfant là, ko son engagé sur France, mais quand on a un gouvernement. Et donc, arasa quand on a un gouvernement quel quand on a un gouvernement, son amour affaibli. Ko gouvernement kana quel kabi ala arasa daka quel mutam mali gouvernement doka kola. Par contre, on a tout grand mogo ngabi de l'mangoya et l'autre là. Allo, gros, qu'est-ce que tu dis? Ah, Cristiano Ronaldo. Masih betul je mana lain no. Kalau mantai aja ero. Ate kuna full down. Hypocrite manga, au kun sigilo nga manga ne kono. Ko parce que ben ngoko le 10 janvier, comme na trama français ambassade gan tellement que ni afra lagato ni nalomani mako ala kile na ko kele me chine ale ba teke kuru ka shire quoi. Lagato vous êtes trop bête là, wallahi billahi. Non on a ne France ambassade de na ta attaquer be annoncé 20 jours avant le jour même quoi. Lagato. Ouais Marco, ni ma flou ya damno. Bar ni ma flou ya damne maya. Ya damne parce que au 14h, les 57 minutes. Donc ne ma ko nete information kon non jate ma ni fait ne c'est la Marco ne to lu ni ya vi. Ou on au 14h 57 non. Était lagato ni eta ni était abruti saga ni eta nyini e adoko 14h do tuguti toi ti enyesira la donc c'est que oka arasa tala donc nati enyesira la midakala laga to nous nyemi o mislama de grouping ngono dani kelme kuta otaji la wari c'est-à-dire uka wari kama fene quoi ni no nous eche no sakaka cha wala Ronaldo, amesra famille mokojuna do asingula la qui fait que politiciens en ouais son problème. Vous profitez quoi de faire quand on de la oulan fait une masse économie. C'est pour cela Roger Rondo. Notre marché connaît marché au terme aussi juro. Pour langue de vous c'est doit du la politicien do ka ke mangai. Ya, amna ke mangai andum côté mangana 100 euros na. allez ka manyana. Non, ni mɔgɔ bɛ jamana in yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ bi marche i man ka taa o la wallahi ni mɔgɔ ne de bɛ jamana in hɛrɛ fɛ i man ka taa bi marche la jaabi ni mɔgɔ bɛ jamana in hɛrɛ fɛ i man ka taa bi marche kɛnɛ kan wallahi billah non c'est pas la peine ninnu bɛɛ ye jamana cilaw de sa jamana jɔla kɛlɛ a tɛ ninnu cɛ la bon nin den langolo sugu ninnu i bɛ ka ta ka i bɛ ka sigi an kunna i bɛ ka kelen min k'a fɔ ko jamana jugu de bɔra ko le de bina ko le bika ko France no anga problème yi ko le jamana jugu ye
bon ni manga fle ko ni mogo même Mali ko la ko ti bo bi quoi c'est pas possible quoi mogo munun bora ni bebse ke Mali jugu wa mogo munun bora ni dusu kasite ni torote ni bebse ka bo e laga to sigle no ko ni mogo même Mali ka hera fe ki ti bo kata ni manifestation kero la o bana to ati ki ngo malangulo nga tani groupe in kono de quoi billahi malangulo 100% ni ka chanko iti fendon mogo bi ka bo ko ni ta ku nyini nga don tout simplement ko ka laga to ba no arasta ko o data la o kelo nga aka sakadinu bla sakadinu sidibe nunu nyokono kamogo ka marché boycotté kamogo ka marché ka saboté ka image ta ka o image ke na famni mogo duru doro ni kumino ali mogo kele doro ni kuntara on était fier de ça a famnya donc ni arasa be fin contrôle ore c'est-à-dire au bolo ore may mais na be fait mon fait ore kan ali arasa e vota ka ba foka kan hotel laga to ya laga to nun awasiki ay mirgo ega kana somo torote no uka assalamu alaikum salam ko bujuguri mirgo serse maraga ko bujuguri wa ta mirgo na fu ada mino na chanema mo gojolo yorana aviru kungurundo do ay majiro taka cinema ko pure mo jama kon te folo la to abe jama ko kuma de fo o ko gidi no o ka saka jigi ba ere ale ma fu go jama ko te référencier ale ma fa ko aka mo ko bega binga bueno au mo langunu kelo no takale no go sympathisant fa no ka sederi wonyo le fo sa wallahi horon den ni be sederi kono bi ikuma sulle no quoi halala den ni ba kono imolale no quoi bile metse ka kuma di wallahi bile tale no otaji la ala ni ka laudu kama ala ni ka horonya kama quoi sinon wallahi mogo ba kono be ba do ko maliko tebi be ba donc ko arasa ko de do maliko te be ba donc ko ka arasa ni dani tanya ka duma ka halala down neni ka horon down neni ko doron ni do sinon be ba do ko ni dem maliko e pedega ni era mo mutaka wala muso jene aka bono ko je aka no subhanallah ko o photo ira mo la ko video ira mo la obseka mali jomi mogo mi wala muso jene aka kla ko video ira mo la obseka mali jokatami mogo ma kalati foi do abo ka groupe de kono ka be kije do abo ka war sara fu ko so mogo to kongono abo ka war sara fu ka bolmo to no wallahi ni pedega ni tini wala shi blakana awasigi fata ulon ay mirgo ega kana somo torote no uka kele mai yoro mina ibado par rapport la ulu biya kelen ke chuka mena kele ne halne arme ba mulu ka kele trabolo mai parce que kele ka kanga ta romo ulu ta ka kai ulu bagi pa Mali anga politique ni gouvernement de kuna kata France kele mais France betani diplomatie de France tatani population ka kanga pression da anga gouvernement de ka nous la pression da oni débuté au Kazan maintenant on devait s'engager des choses maintenant ka que diplomatie ka France là c'est ça mais non il m'a galon tege il ka kuma chen pression kan ka gouvernement kan ka pression ke marabago kan na ya soro marabago banguna qui sont légitimes mogo banguna qui sont responsables mogo banguna qui peuvent décider sans la France mais ces mêmes personnes qui sont en haut là ce sont des marionnettes au service de la France. Donc, namu kelamu bere boga do nyokona. Sinon si vraiment ils étaient indépendants, ou le kanga kele, c'est-à-dire ou ka décision nyene ta vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la politique française au Mali. Mais comme on y va là, au lieu de bitaku sigi anguna be ibeka sigi tugoy, moga munun be no be ba do moga munun dun, a be France ga élément ni. Donc au lieu de ka France kele, c'est pour cela amiga France kele, au lieu ni au lieu flabe ku beti nyokona quoi. Parce qu'on y a de faux. Ni zone na iga dukono. Et tu doutige. Ya famnya. Mais ni zone na sokono. Ibe zone mine folo. Ni a soro so portu do chugo mai. Abe soro ka fo so tiki na ka so portu do ngani. Donc français zone français na en fin no. Donc ambe français e kele folo. Na claro la. Am soro ka fo anga nyemo go na vraiment kanga keta. Wore bi ni era bare me gouvernement de ka barake parce que aba ira français la ka fo vraiment population hagili daile la. Vraiment bi kanga jie famnya. Donc, malgré que vous avez fait des campagnes, c'est-à-dire pour saboter cette manifestation-là, mais Allah n'y tient, Wallah, il réussira. Mais Faribe Aoula, Awa Fogo Djema Kote, Awa Kuntana Go, Al Nimoko qui me fait la nuance sur nos causes, ou est tam Nukodea. Quelle est Atike Dongele ka Jabibo ou Dongeli. Aya from Anasabaka warning in a menade, I warning in Dam na menade, Ngai Moro Sara no film. Donc, elle a l'Udulato Alissino Lucien Chenin. Don't nous bonnement typement. Mais à Market Dongelon.
no ko fedara sa na wor soro parce que ale ya dan ni wor ko de an kun hagila wo mali ko de ba chani ngono an wo hagila ngo faso ko de ba hamina mais an na ye ja faso ko te an na ye ja chani ye tanyini na di an na ye ja chani yere amago te malla ko an ya mako be femu an oyi o ba bolo sisan sinon anye mugo kela no fe a famnya mais on a tête chien de kani chien roka jan on a certains profiteurs certains manipulateurs certains missionnaires au service de la France et au service de celui qui en a besoin. Ni gouvernement mago ba le ba mena kana bla donyana ni opposition mago ba mena kana bla donyana. Finalement Mali politicien bet kedala Mali manièrement bet kedala en tas d'habitants rom na son sympathie ou ka sympathisant aka wulujugu no e dani nga groupé aka pédéken homosexuel arnaqueur mum mena sumelu boy mayga muso arnaqué no e dani o dani nga groupe kono kuma reflet nyetan o arnaki o tobi ko feun awo ni dani mon na je dungura be kaso la quoi wallahi na nana bamako je dungo do kaso quoi direct quoi al ibe ka tagara ka sam ngwangi ni dani na be kaso la quoi sikatala ni ya jatemina uga kele kayene mais a wati tisisan nke non Marugo yokman fo tan lo wallahi yokman fo tan yere lo wallahi mais a wati tisisan mais ni français ka tini ma gidi ni fo na prévu nous on a prévu ambibe forwa ku kele mais ambibe forwa ku kele gidi dairu ga audio jouer sympathie fin et nouveau ko dairu ko te sukale tara boss ko solo ko ministre na dumge dama wa mai ko jitambolo ya foi ale français de wolo taro dama mo juguto kiyere wala fanga na minore ko oluka gidi oluka sakajigi ba ko angana ni prévu ko français de ka kele en ko fe ko amen bon ami prévu kele ndoro ni di anti wuli ka bo prévu munga gidi yere fa ko Mohamed Ali Bakili ko français service de renseignement militaire aux généraux doko allemand kubina rébellion kiré malla rébellion fla kubina mali ti ga ke boko kala ko kabina nationalité di Bakili ma ko Bakili maçon amo drone ni di quoi comme o kene kanta o be benyana mana bueno MLA kiré boko e français donc MLA rebe problème be ko fait amo prévenu fla drone do ma laga to bagan prévu titimo kan français be ko en ko fait un exemple tellement dit à ma domonté bien comment est-ce que la France a c'est-à-dire a orchestré des guerres civiles des génocides dans le monde entier agno au prévu dit ma biafara kele au exemple dira ma mais France ga archive de boni comment nous quoi mais abin wakati muna France ti bonai Centrafrique be au vidéo yi c'est la France qui a armé les anti-Balaka pour contrebalancer les Seleka pour que Seleka contrebalancer munu na coup d'état que Bozizé là pour que Seleka contrebalance ou anti-Balaka formé kabla silame na kolu faka o kera Centrafrique en benyana mais quoi fait archive tika bona biwa vrai ou faux Ouranda français na naka opération turquoise le génocide était préparé depuis longtemps mais opération turquoise anana yara ka foko let miga marfa di Ouranda sanguinaire les Hutus sanguinaires Hutus nunu les extrémistes Hutus ayala ka fo opération turquoise de mi profiter que ta tout kono ka marfa blabla yoro la non parce que on contrôle l'inter famia donc opération dira ka arasa la to ma ya ese ka aya lawla kama ka nyechi chienga obina do kanga ni prévu antina ni prévu ame arasa da fara de ka prévu ta ka shora da kono ko o te prévu yon obina ta de kala malesa kanga ni prévu noti faranga nga keleke fermez vos gueules mais ka foka banga kele sabote o nyengo ya de hashidi adi donc arasa ga ni toy muga munu ma kono nutika réagir ngantoluma mais munu ma kono nu kumeni manifestation contre là hein abe hypocrite abe hashidi abe keletiana me fly pour que ma français là ça non Marugo yokman fo tan lo hal ni français tara tant que on ka système de ma santé éducation de ma santé justice ma de la kanya beka hake ka dama d'ici de 50 ans au français que l'on va se coller tout quoi parce que pourquoi encore on te serait bonya encore un bébé fantan quoi encore min kadi alega analyse kan don fait ce qu'a fallu manifokalina si de te kona jamana jorani jamana ni lali mata jamana ere kona te ase
Mɔgɔ bɛ Faransi lasa nin cogoya de la tant que a man yɛrɛ de kɛlɛ fɔlɔ ka justice dilan ka ɲa ka fɛn bɛɛ kɛ ka ɲa tant que o de ma kɛ wa non mɔgɔ bɛ ka Faransi kɛlɛ olu bɛ wari ɲini jɔyɔrɔ ɲini u t'a o de. I ye manamanakan de fɔ sa, a ye manamanakan de fɔ kuma laban na quoi. Sinon a ka analyse ka ɲi mais a ye naganaga a ye kalokalokan de fɔ vocal laban na. Est ce que i y'a faamuya? Faransi ko ni Faransi tagara ko tant que ma justice dilan ka ɲa k'an bɛ tila k'o Faransi kelen wele a ka analyse olu ka ɲi mais e hakili ka ɲi ka se nin bɛɛ ma. E mémoire ka ɲi e kunkolo b'i kan da la mun na i bɛ nin saga groupe in kɔnɔ terikɛ mun na i bɛ to nin groupe kelen kɔnɔ ye mɔgɔ min bɛ ka waliden dɔ furumuso de don dɔ den de don mɔgɔ min ko dɔ ba musoman nɛni ka dɔ fa nɛni ka chantage kɛ mɔgɔw la ka mɔgɔ arnaquer e b'o groupe kelen kɔnɔ parce que e bɛ ka siran n'e bɔra o kana e fa nɛni k'e ba nɛni e bɛ ka siran parce que o kana e lebu non mais terikɛ i kunkolo k'i yɛrɛ kan da la sa i k'a activer dɔɔni sa n b'o de f'i ɲɛna walayi. Me fila ye Paul Kagame ya Faransi lata mais a y'a lata cogo di parce que a y'a commencé u yɛrɛ ka jamana de kɔnɔ fɔlɔ ka jamana kɔnɔdenw min ya min don min ya walejugu fɛn o fɛn k'a bɛɛ de ɲagi tout k'a bɛɛ de ɲagi ka segin ka wuli ka baara kɛ ka avocat ta Amérique ka cabinet de avocat ta olu ka baara kɛ san 7 dossier ka fɔ k'a dɔn ka fɔ ko baara walejugu kɛra jamana minnu fɔ maintenant k'i débarrasser ka bɔ jamanaw na mais o y'a sɔrɔ a y'a waleya u ka jamana kɔnɔ minnu ye walejugu k'a y'olu bɛɛ de ɲagi ka ban pewu jamana bɛ jɔ ten de. A ka i ka o analyse in fɛnɛ ka ɲi non kunkoloma kelen bɛ groupe in kɔnɔ fɔlɔ pour le moment maa kelen b'a kɔnɔ mun kunkolo ka ɲi. Me fila ye Paul Kagame ya Faransi lata den ye nson ye o terikɛ ye nson dɔ ye kɛnɛ kan olu bɛna ne ka yɔrɔ la ne bɛ wale ta. Billahi u tɛ k'a kɛ panga puruti a fɛn n balimakɛ la fin 2155 ka bɔ Faransi u tɛ k'a kɛ panga puruti a walahi n'i ka nin marisi lankolon ninnu ye Faransi la tan u mɔgɔ lankolon ninnu an b'u bɛɛ cɛ ka taa n'u ye nord la billahi u to yen u tɛ k'a kɛ kule parce que i b'a dɔn kɛlɛ in mariko hali n'a ka ɲi ni jamana ka hɛrɛ t'a la u tɛ kɛlɛ ɲuman ye o billahi Mali ka hɛrɛ tɛ nin na. U filɛ nin kɛlɛ min na billahi Mali ka hɛrɛ tɛ nin na. Vous voyez bon ninnu tɛ kɛlɛ cɛnaw ye wa ninnu tɛ mɔgɔ barika banu ye ninnu ye jumɛn de sisan ninnu ye jumɛn de sisan mɔgɔ b'u ka fasoko kɛlɛ la n'aw tɛ se k'o da dɔ la t'aw gɛlɛw fɛrɛ min sa aw k'an to yen nɔ an k'an ka faransiko kɛlɛ kɛ sa wa aw ka arasibatiw kaba ala y'a da a ye kɛlɛ kelen jumɛn de ta k'a y'o laban mouvement galama ma sigi an bɛɛ ɲɛna yan k'o feere an bɛɛ ɲɛna k'o dun an bɛɛ ɲɛna yan wa mouvement galama a ko taara mi galamaw b'an bolo so kɔnɔ yan ne yɛrɛ ka galama bɛ yan a y'a faamuya Baco ka galama b'a bolo yen Arasa yɛrɛ ka galama b'a bolo yen mouvement galama mɔgɔ bɛɛ ka galama k'u kari la galama tun b'an bolo dumuni kun t'anw bolo mais dumuni dira Arasa ma sisan Arasa ka galama o tununna anw kɔni ka galama b'an bolo hali sisan kɔngɔ bɛ anw na aw bɛna mun de fɔ an ɲɛna yan nɔ ko ni Faransi tagara walima ko maalankolon de tun bɛ manifestation kɛyɔrɔ la n terikɛ e bɛ ka ɲininka k'i fa filanw de tun bɛ yan peut-être e yɛrɛ fani t'i n'o tun bɛ bon o tɛ se kuma na quoi mɔgɔ tɛ jamakulu bɛɛ nɛni ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya tant que jamakulu minnu bɔra u m'i tɔgɔ fɔ u m'u ka komasi ma foyi f'u nana de ko Faransi e kan ka fɔ ma k'olu maalankolon e fantin dɔ bɛ yen nɔ i somɔgɔ dɔ bɛ yen o bɛ nɛni kun o bɛ e somɔgɔ bɛɛ de bɛ Faransi fɛ a lagalakatɔ ye. An fɛ Faransi jɔra ten dɛ Faransi jɔra ten dɛ voilà Faransi décida de ka wuli ka kɛlɛ de kɛ ka jamana kɔnɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ walejugu la fɔlɔ par rapport la comme n'i y'a jateminɛ u bɛ séparation de état ni église ninnu ni fɛnw kɛ waati min na mais u wulila de k'i disi de da an fɛ o don grand dossier la n'a fɔra ko san joli ko mɔgɔ ka salaire bɛ yen salaire mun mɛ a cɛlenba tɛ tɛmɛ 30,000 kan san joli salaire a tɛ tɛmɛ CFA 30,000 kan mais o san dama kɔnɔla la ka se ka 1,500 millions ka se ko o wari ça veut dire mais i b'a dɔn Merigo non parce que mɔgɔw ma an kunna gouvernement ma an kunna président ma an kunna mɔgɔ dalen t'a la ni président ɲuman bɛ yen nɔ i bɛ bɔ i b'i ka mécontentement yira gouvernement na pour que u ka se ka ko dɔ yɛlɛma mais ni gouvernement ɲuman t'i kunna i bɛ bɔ kɛnɛma k'i ka fɛn yira ka bɔ k'i ka fɛn yira ok i bɛ bɔ k'i ka fɛn mécontentement yira
yo bo ga mécontentement ira o ba ke ko gouvernement misran a tsika le wula sympathisa ko bastawla ka foli ba benye ka damina city mo folo fa mo na ba ka foli ba morwa ibi no ibaro gouvernement banku na san gouvernement kan sa baro sisan gouvernement kan mai gouvernement folo yo kuma mais ame domino ko san parce que gouvernement yoro do be lu kan ma yoro chama de be min kan wa tiavé gouvernement ko gouvernement kan parce que arasa sama kanu fe na kan nge mais état don trige bilay yagli daile wallahi mergo saba iga kene non ibaro halni wakati wéré do wakati mi yere kay mais kelen te kene ibaro kelen te kene chugala o manganga juretima ka foku be français de kelo o luka kanganga fait gouvernement de kele même halni ni gouvernement magni mais population ka kanga vili ka gouvernement de kele dia quoi on est politicien non fongo foku be de kele dia quoi là-bas na dibito be de be vili obligé be barakela diplomatie là voilà population be kele kete de jamana kono ni be jamana wore kele ebe ka nyemo de kele wajibi la ko lu pousser dia ko lu ka vili ka wa assalamu alaikum asrafa bo fo akara togodi aw be marché ki bara don yala we franchi bla frontière jumena ane franchi chef franchi ni jamana jumen chef frontière we u borane sura su we franchi ka we ko blami antaru bla sera u bla la fany me marché ko ni hagla o bana saw o akara togodi iman yeren na tukoy iba donga foko ni laga to abruti ni sakangune anana ka kuma tuko mina ka ese ka ba muke bo marcheru la manifestation na male bagani arasa e bo joli ci boulevard la arasa e bo joli ke ba mako kare kono na manifestation mu kera si je me rappelle bien élection nyogoro mois de juin arasa e galon teke horon kenekan halala kenekan ko ale kume male kume position ni tseka ale kabi ala arasa da gazi chibi koko la ya de la ga donner o lawa wa mamugo misran diengono katme arasa kan au moins af ben de serve o kamé français gain les 10 wa mugo bora fene ayra la ka fo jito ma chamalla a famnya ayra la ka fo mobilisation que le français ambassadeur kun garder le tumuna bebo kalama mais malgré tout jama bora mais aka arasa nyininga domina datura kasula ay mu fo mugo nyana o arasa kelen datura kasula mogo do sara no fe do jogina no fe arasa kelen yi sigilen to radio sola nyina ka fo kale mo shiwule kayina billahi awre kan fitri wali alaje o la nyore fo nyana mogo mtem mo la tête si dien jogo be balo arasa de wa arasa fitri wali de bo reflega ni mu fo ka ko yal ko na sura ni français la frontière ye wulu ya pma de fo sanko ya fam ye wulu ya pma de fo o la ni ba de vida do pma pma ni tina nyuma fo mieux vaut ki da din quoi parce que ni ba de ibina juguma de fo galonga ibi gueule fermée bon aw kan ga gueule fermée maliko la quoi parce que aw te no maliko la de aw benno de ko arasaka kije aw benno de ko arasaka kije arasaka so arasa bina ka wari na de ka dun ka sigi komo be ni arasa no fe mo ko fa e ma siribe be grebuya la ka marasi nyekoro aga peti ni siribe gandi ngabe grebuya la be ka mo ko deli bilai kwa le ka mara baliku pigi maba pelu maba sancho maba ntita barake ikika muso furu o ma muso ika foko ebi mo ko deli go warla mais e ka vocalu siribe on na domino hena de be ka don on na ben la ki ta don ko mais ne ko kita idéologie la kele de mais be ka boka Clément ne ka Clément dogoya galonga e be ka bo mo ko min malo kele ke tel que Moussa Diarra nunu e be ka bo ko lu be saboter arasa no fe ki ta idéologie ki kele de quoi antifari la re ibe mo ko tore tui o boka kele de ke no ka kele ke ono kasira ono ankasira aka mo ko to tui begi ka faso kele ke faso kele ke to ko ti kilini ara isira de do beni kasira ni betay hamina nyuma ka ba bana aba fo kapta galona Clément e ba fo ki bibo ki do ko droit de réponse à Clément gandi malien fa de bila ika fo kalo bina isige ilagala ihne de biga dona mete hina to mo goye marfu sympathisant ambo bela jire fasra fusrafa kurbasila way wali asra fusrafa sampa zambe bela jire fasra fusrafa kurbasila beka yeli ka kuma ndila ko wallahi e wambe do ke fembe na flobo amba fo kuni chewni baraji o yabo na folo min ala ka million chama blano la beta baramina ala ka nyaka dama e wa faso jodo ambela jiren kan chesri be bela jiren fo asra fusrafa anga foli be bela jiren ni e wa hal sani ci ani baro an fle ka do lamel la 600 bambe grevu fana konnana anga foli be babawi
billahi nye kuma kelen de fo nyana ni muso o muso cɛ o cɛ den o den ni y'i ka wari di ko nin k'i jeune. Attendez, je commence à bloquer. Ok. Ni y'i ka wari di ko arasa ka kise ka jɔ billahi kɛri la fɛn min arasa jugu ye wari de ye a bɛ k'a di pédékɛni mun ma ko ka wari fara ɲɔgɔn kan a bɛ ka c'est-à-dire a bɛ ka jigi da pédékɛni mun kan aw ni ala n'a kira cɛ nin bɛ se ka kise jɔ wari fara ɲɔgɔn kan aw ye tiɲɛ fɔ ni ala ni kira cɛ la jogo min bɛ danni na waleya min bɛ danni na diɲɛ jogo bɛ bɛnnen bɛ cɛ kelen mun na cɛ tɛ muso tɛ diɲɛ jogo bɛ bɛnnen b'a la o bɛ se ka wari kasabi jumɛn fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ se ka faso jɔ baara kɛ a ye tiɲɛ fɔ sa ala kama sa a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔ min tɛ se ka kuma n'a ma ba nɛni kɛ n'a ma fa nɛni kɛ n'a ma dɔgɔlima kɛ nin ka nɛmi sugu dɔ bɛ hɔrɔn den tɛ se k'a lamɛn ko fila k'i tulo la quoi walayi aw bɛ se aw ka wari fara ɲɔgɔn k'a b'o dɔn ko kije alasa bɛna biriki gosi wali terrain sanfɛ o ɲɛna nɔ k'a fɔ ko wari ma dafa wa wari min tɛ se ka lasegin aw ma tuguni donc a bɛ wari ci pa n b'o de fɔ aw ye aw sigi. An ba sɛlɛ aw folen don jama bɔli ko tɛ o parce que jama min bɔra Mali la o tɛ batara ko ye o ni jama tɛ surunya o jamaw la o mais an bɛ ka ɲininkali de kɛ parce que défi tun ye ko Faransi bɛ taa bi quoi n k'a kɛra cogo di est ce que aw ye question nin mɛn wa an jaabi sa n bɛ fili de la o u taara bila u ye mɔgɔ ninnu bila min ci kɛra cogo di voilà. Vous voyez c'est de la moquerie hein Faransi ma taa la a b'i kɔnɔ taa Faransi i b'i kɔnɔ a b'i kɔnɔ yen nɔ quoi n terikɛ Faransi b'i kɔnɔ ye an ye Faransi minɛ ka taa bila i kɔnɔ lagalagatɔ i sigi. Non mais ka Faransi olu bɛ se ka Faransi lataga olu ye Faransi nati non n ka tiɲɛ olu ma Faransi nati olu tɛ se ka Faransi nati o olu dan ye ka kule dɔrɔn. Bɔn e ka na ye k'an dan ka kule dɔrɔn de ye k'an dan ka kule alasa ye kule joli kɛ Mali kɔnɔ de n b'o ɲininka kɛ ala kama ne bɛ fɛ k'a dɔn alasa ka kɛlɛ ye fɛn kelen yɔrɔ alasa ka kɛlɛ daminɛ sisan cɛ a bɛ ka résultat kelen de ko ɲama dɔ cɛra Lafiyabugu a y'a faamuya ko arasa de taara o ɲamanton in sanfɛ k'o cɛra walima suguba kɔnɔ k'o cɛra suguba ta o polémique gana de arasa taara i yɛrɛ sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ o cɛtɔkɔrɔ kun kelen filanan suguba ta cɛtɔkɔrɔ kinu Lafiyabugu ta yen arasi jali ninnu de y'u ka meeting organisé arasa taara i yɛrɛ sɔrɔ yen ka taa micro ta m'o de fɔ ɲɛna n ko billahi arasa se ka hɔrɔn den 20 fara ɲɔgɔn kan Bamako kɔnɔ bilen c'est fini m'o de fɔ ɲɛna meeting fɛn o fɛn bɛ ka kɛ arasa bɛ k'i profiter ka t'i afficher k'a ka hypocrite ninnu bila k'ale photo ta k'o publier ka comme si c'était lui l'initiateur i y'a faamuya arasi jali ninnu de ka meeting ninnu a taara i yɛrɛ sɔrɔ yen ka kɛ n'a ale kun y'a organisé ale arasa tɛ dɛ pour vos informations billahi wallahi arasa se ka mɔgɔ 1000 fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ fɔlɔ c'est fini Bamako kɔni munna a b'a kɛ mun de kama n ko mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan ma kojugu dɔ de contrôle arasa bɛ kojugu dɔ contrôle la bilen wa arasa bɛ surasiw bɛ ka tilen ka faga Mali avion détourné filɛ i bɛ ka denkɛ fɛn nin ye train dunni filɛ k'a ci pa train siraw arasa yɛrɛ ye train sira filmé k'a yira aw la yan nɔ ko train sira so jɔlen filɛ a kan nin ye ka o so karite i b'i ka mobili jɔ gitɔrɔnda la ka na don train kɔnɔ ka na don i ka so kɔnɔ train sira kan i y'a faamuya ka mɔgɔ ka daw kole ka train sira feere arasa o filmé ka yira na a résultat bɛ min est ce que a falenna wa Mali train sira a bɛɛ tɛ ka jɔ wa k'a daminɛ fɔ sotɛri ko fɔ hi a bɛɛ bɛ ka jɔ aw bɛ mun de fɔ an ɲɛna bilen sotɛri ko fɔ ka daminɛ fɔ Kulukoro a y'a faamuya ka daminɛ fɔ Kulukoro n ka cɛ fɔ hi a bɛɛ bɛ ka jɔ arasa ka o kɛlɛ ma se k'o foyi changer a ye kɛlɛ fɛn o fɛn kɛ a si ma nɔ bɔ a si donc k'an ka wowo tɛna se ka Faransi lata arasa ka wowo ye mun changer Mali la han a ye mun changer foyi a ye arasa dɔrɔn de changer a ye arasa dɔrɔn de changer socialement a ye arasa dɔrɔn de changer financièrement a ye mun changer malidenw na a ye kɔngɔ ban Mali la wa a ye jaba ye joli ye bi malo ye joli ye bi ɲɔ ye joli ye bi a si ma changer bon mais arasa kɛlɛ ye Mali kɛlɛ de ye bi dɛ parce que arasa est devenu un virus arasa ninnu u ye Facebook de ta otage la n'i t'olu fɛ dɔrɔn i fa bɛ nɛni i ba bɛ nɛni n'i t'olu fɛ dɔrɔn i ka vidéo t'i filɛ n'i t'olu fɛ dɔrɔn non kuma sugu bɛɛ bɛ f'i ma il est devenu un virus donc il va falloir avoir de l'audacité ka ninnu malangolo ninnu attaquer c'est comme ça. Alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. Grupo Rasbat Dani de Belgrade kanyu me barakuru bashi kun tawla alhamdulillah wala ka damna sanfɛ ka bila ka fo dugu ma be fo kelen wan ban o bi jama wori la ne bɔra san jama
o y'u ka jama de sɔrɔ sinon jama min bi faransi la siran wallahi o jama tɛ yen ne bɔra yen sisan ka na n sigi jama tɛ yen wallahi billahi jama tɛ yen jama ko tɛ sa u bɔra kun min kama de o dɔrɔn de don sinon jama ne b'a dɔn ninnu tɛ jama sɔrɔ sa ne b'a dɔn ninnu tɛ jama sɔrɔ non c'est pas la peine quoi non c'est kabako don quoi. Bon, et comment ça va faire? Comment je non seulement il a parlé dans le subconscient, mais après, on a eu galon de comment qu'on a. A quoi jamati killing? A quoi jamam me côté que France la siran fla? A quoi jamam mon benino? C'est-à-dire quoi jamam côté fait quoi? Comment ça va chinishiti killing? Quoi jamati? Ouais galon. Jamak me fla. Quoi jamam me côté que France la siran? Ouais galon. Jamam fla mon bora. No ye France la siran. Ikala votu ko jama kote o jama kote adu mi gatlo ka opposer la muni kilingama muno ba opposer la muni kilingama o fo na ba opposer la muni kilingama Karamatullah wa barakatuh grupo sympathisant de Neras Batch CR7 fo malambi fo asrafu srafa ambi fo ne reka belebele suguna foli breba bi ambe vraiment ka foli breba bo ye bore anyebe mo laba Musa ani la kore bashi kuntila l'espace ani passeport da kuna ma ko misa kana wa bore kan mi de baga ko bashi kuntila bon ok bora donc an woni ne yere ma tega gam dala ne te tam dala bi yere donc salam abede bon ante men do folo ka asrafu srafa ke ka kuma jabi e ko France be frontière me dumena wa ba kuma bo bara tu ga bena wala ta datu ne habla ere bay ikuma se gita datu atuna se ga wala ta datu mo la ngulung an bora nyanga France ko keleke wa la lutte continue wa koti dabla fene bon arasa ga mo de blando France ka campagne na arasa de blando ka France ka campagne de ke Mali kono ka France publicité de ke wa arasa de blando pour c'est-à-dire pour aveugler le peuple malien vis-à-vis des missions étrangères au Mali. Pour que Mali donne une fille. Mission nous même mal là, mission armée ou sur nous même mal là, ministre nous ni Barga nous ni G5 Sahel nous. Pour que on y fien sur la réalité. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, nous ne blalen don ou là, quand nous on y fien pour que on a français yetuko djugula, ka français commentaire que pour que on a français yetuko djugula. C'est pour cela Mormo ketako Mali hymne national ko ni jugu ya kumo kenema abe marfanya kilingala na ya kumo soko na ba da faraka marfanya flakala nunu kanga keledi billahi nunu yemo ko jugudi wallahi billahi mugo bika France tanwa be mugo jugu sans exception mugo de bika France tanu Mali kono bi i mugo jugu quoi billahi surasuka daku kandege par les armes françaises surasuka daku kandege par des gens qui ont été manipulés par la France. Au lieu de courager sur la France, dénoncer, vous êtes là à nous. Assalamu alaikum. Ah, ne kun taara dɔ de ɲini Sympathisant Dani Korbasti suguna abedi sama o kanyu Korbasti madame e visa dima madame na visa dima ok problème tala mbele suina mbele sara mu erebe ka après bore donc nya fam mbole gun dara marché de la no kabako do ne bare kabako bare do wala abnyina bo wala abnyina ne la question jabige asrafa abamana ngana manya ijabi wodalani mo masaka nyaare o banya mogore o masaka nyaare o banya mogore olu ere masaka were glo ta franci de ga kuma korofle nyabla abana aw masaka arasa glan arasa masaka yere glan arasa masaka Mali glan to di sa no arasa in fola re nana kana gaspi nunu ni memo olsa nunu ni Mali araper nunu ka foko way ko be fanani banen na ko ça touche vraiment à nos mœurs c'est contre vraiment la société vraiment avec au contrôle là. C'est vraiment contre les normes de la société malienne. Donc vraiment avec que ça que Mali démissionne tient. Donc il faut qu'il y ait un cadavre là jusqu'à ce que ta convocation tu as dit au luma. O arasa kele nana kana ka trois mangange wali badone mbakade wali bamuso. Mo munu nye kono ta ku dengulo. Ko lu ne olu muso o muso bakoro nunu. Olu demba nyumo ko lu neni.
ko parce que ko te arasa ka akilina no fe mo ko te maligola me ko te arasa ka akilina fe ko lu banani ko lu fanini e bina mule fonya na option nya saraka nya yere wa arasa saraka nya yere folo abina se ka nya mali de mo ko langulun ne la question a fanga tɛ ninnu na sa a fanga tɛ n'ale yɛrɛ lafiya n'u tɛ se ka faransi gɛn sa hali n'u tɛ se ka faransi gɛn e laga tɔn ni arasa sera ka mun de kɛ a ye kɛlɛ mun daminɛ nka kana ni résultat kelen k'a sera k'o kɛ ne mago de b'o la bi quoi an tɛ se ka faransi kɛ o tɛ se ka faransi kɛ o tɛ se ka n ko arasa ye hasidi de ye quoi ne t'a dɔn n'a y'a jateminɛ de arasa ni maa ɲɛnama fɛn o fɛn jɛra aw k'a compter dɔɔni a y'aw miiri dɔɔni dɛ a y'aw hakili jagabɔ dɔɔni k'a daminɛ c'est à dire ani maa ɲɛnama fɛn o fɛn jɛra ani mɔgɔ o mɔgɔ jɛra k'a daminɛ mali kɔnɔ yan ka taga Europe ka taa Afrique jo bala yɛrɛ n ka cɛ ale yɛrɛ bɛ porte la fɔlɔ donc aw jumɛn bɛ se ko jo bala yɛrɛ tɛ maa ye a ka tɔ in bɛɛ kɛ malangolo ye sa mais jo bala fɛnɛ ye malangolo ye wa jo bala bati ka nana nɔfɛ k'o fa nana nɔfɛ wa arasa ni maa jumɛn de jɛra fɔlɔ ko maa ɲɛnamaw na de maa ɲɛnamaw k'an n'o ma bila ɲɔgɔn na de n ko in ye wari ko de u bɛ business de la sinon CDR tɛ yen u nalen t'a ci ko sympathisant nin ye o sympathisant in fɛnɛ kalo kan fɔla cayalen n'o ye ko an tɛ se ka faransi gɛn masa mais aw kana mali la kɛ Groupe Dani de Paris sympathisant de Rage. nin ye muso kumakan ye an k'ale to yen fɔlɔ Dani de Paris sympathisant de Rage groupe la denw aw ni su sanfɛ fo duguma fo sanfɛ Madame la Présidente Nasra ou Dani Jennifer Dedo, moi je vous dois 20 euros, je pense, et sanglé Wartot, 20 euros, parce que Dani. Anga bivukali tota. Kana dama balamuso, nti toko fo me kana dama re billahi kana dama. Ni ya dama ta di. Ni ya dama c'est fini. Kana di Dani mare mbode finyana. Mais conseil kele mdima wallahi kini woshi kibade Dani ma wallahi Dani kele no akana sira Dani nyesa aye bola mogo tikale no mogo na no efevo mogo ma bidigila wa mogo tikale no pedekeni na mene mogo mye beba neni ga be fa neni no efevo mogo ma bidigila wa akana to jito ya bolo kwa ne ba akana to sira bolo kwa ne ça dire que grand frère ni ndogonu akana to jito ya bolo kwa banani ti fo ike mogo ni fina kambo nu yita ika vita ka bla Facebook sans fait c'est fini mogo ka flama ban wa be mu che ga adamadiya konnana i déconnecta wo Facebook gande ba kana sira Dani nye afan femi ga sira ni PD nye wallahi bila bebe malo ni fo finya abuka de me galongon na de me galongon ra bebe malo parce que wa ko mali côté ou be tanyini ne lo be wornyini ne la donc ore ko ne fe ka fo bi arasa ga mogo ya se quand on marche tien infiltré mogo il y avait même beaucoup de personnes même qui étaient infiltrées au sein même de nous mogo ko me no munu nyagi no banga côté là qui n'ont fait que de s'attaquer aux grandes personnalités, ce qui a fait que Ouya essaie quand on marche tient, mais alhamdoulilah marche ma se ka tient, mogo nana, aya famnya, voilà, mogo munu nana aman disi gosino ali mogo kemere kino, aman disi gosino lui, voilà, parce que Mali kono bi, Mali problème follow, il faut qu'en France, population de garde donc faut français de ko nduguma, no kera, français ba aka ko changer quoi, faut recalquer, faut que population soit mobilisée contre la France. Si jamais il y a des mobilisations par-ci par-là contre l'exploitation française, contre l'impérialisme français, contre la manipulation française, billahi français va tout changer. Et au côté qu'on a dans Mali gouvernement il y a option sur le cas il boit français ka donner un boulot tout comme ça. Est-ce qu'on a fait ça? Donc neni ça n'est pas ça idéologie est blanc complètement. 5 avril quoi faire arasbat au lega katara des députés qui ont une maladie d'illégitimité. L'Assemblée nationale est malade. Sa maladie est une maladie d'illégitimité. Et arasbat est au député que l'on faut. Allez donc moi mon député au dati bana à carte au député que l'on faut. Anga boy na fera mali député au franchement accord bonia franchement accord respecté tel que Omar Marouko Moussa Diarra. Franchement accord respecté. Accord munusi, accord de défense ni accord de coopération militaire nous go franchement si respecté. Arasa ka boka foko ko lu doya ka manamana kan folu mon ka France défend Mali kan. Vous voyez un peu. Wa sura ko bubu ye milliard tellement chien. Bi mo na ni milliard fala bubu ma kondo rande ke folon. Bubu de kanga arasa de kanga boka bubu la dia tukuni. Pour kanga se ka so. Ale du mo en mani ale bolé ni cheo wa sura kanga de chien saba. Donc chien saba na bi bo. Donc ce qui veut dire kanga da bubu ye chien flash chien saba na bora ni bubu ye. Oti chien wa.
donc kan ara bubu o bela bubu continue ka wori sunya arasa borana arasa kala fa ko dossier kun tale bulu donc vous voyez que arasa n'est pas clair arasa clara ka fa ko dani kelin c'est-à-dire que abi baneni munke o baneni attaque tengwa aba ke pour que ka ngune bo donc ko baneni c'est légalisé au sein de CDR ko baneni kay tangue baneni ale bi o ba le défend warasa ka keleni teo che jo arasa na ka litinche arasa na ka tanini che arasa karno ki fakade ils sont devenus maintenant agressifs ni nous ne faisons sur mon tennier billahi nous même muruta ka gagner formé Abidjan comme ça là microbe munumbe nous kun karano go microbe suku nous former mo opposant comme ku be éliminer tchao tche ni bu contre bi faka arasa nous sont fait be ma billahi talay nous wallahi ni arasa kun faisons sur arasa hagilin me arasa la tanini hagilin wallahi arasa kun karano ka mo former ka mo ta fe ku be faka billahi talay e me nguka mo be ou desara argument na san ou e fanani banani ke ka ban si san ou takele no kofu ka mo ni ku be arasa 24 ni kofu go jogo mo to le fo bi ni ki faka ko Lion Ivan o vocal phénomène ku be Lion Ivan ku bo ni ngo faka ko no yedro ku be marfa chula o vocal phénomène c'est derrière Espagne o phénomène le ko fait vocal ka chamolore mais mes sympathisants ta joan bi folo soni wakati warete voilà ni me bo domina mais annonce que me bo au kama muso nya fo na ngoko damine nte feka muso lamola vraiment wallahi billahi nte feka muso lamola nte feka ala ka vocal jeu quoi wallahi billahi vraiment mais abo d'abord les sympathisants ko na ala de kama sinon ma géré Dani en ban na kontana Dani en fan na kontana Dani Ivan ban na kontana Ivan e munya c'est-à-dire là Dani se Dani nyona kene se ganya baraji ni bas comment ne munya Dani se ganya Dani maboko lube ban aw nyana o kontana c'est ça banani jurana ya famnya banani jurana donc c'est ça ngoni ayam banani en mafle na am banani nora kame akonye mo baba ma quoi wuli weldo na yam banani ndron o ayam miri don ndron abaka banani don kam otigi feno borami ayam miro la matin quoi anta banani mais na ye banani ke ayam miri don ndron o rek men fait ka fo son wakati warete merci